हाय फ्रेंड्स, केमती अच्छा आपण मैंने आशा करुच्ची भगवान असीम करुणारू आपण मैंने समस्ते सपरिवार भलरे थे। आज गोटे स्वतंत्र टॉपिक सहित मु प्रकाश जगदेव आपण मान पाखे आज उपस्थित होइछि। गोटे सिचुएशन कथा आपण माने समस्ते इमेजिन करंतु। ये सिचुएशन अधिकांश जीवन में आसे। आपण ठीक थांती किंतु एक समय आसे जीवन जिते कहीं आपण को बुझंती नहीं, ना घरे पितामाता बुझंती, ना आपणकर भाई भौणी बुझंती, ना आपणकर सांग साथी आत्मस्वजन कहीं आपण को बुझंती नहीं। आपण को लगे सते जमती भूल मोरी पाखे अच्छी। जितेबले आपण को कहीं बुझुना आपण को लगे मु समाज रे पूरा आइसोलेटेड हो गली। ये समाज रे मोर वैल्यू किछि नहीं। तापर कौन हुए जानते, धीरे धीरे आपण कौन करती समाज पाखर दूरेबा आरंभ करती। समाज पाखर दूरेबा सहित आपण भितर डिप्रेशन, सेल्फ डाउट इत्यादि इत्यादि खराब गुणमान आसे। आपण भावती जे मो भितरे किछि भूल अच्छी किंबा मु जणे ठीक मनीष नुह। जो ये समाज रे मु निजे अनुभव करिछि किछि लोक निजर स्वतंत्रता हराई देइचंती, निजर जो क्षमता, जो पावर, जो कैपेबिलिटी ताको मध्य से माने भूलिबा को पछाई नांती। तेणु आज प्रसंग जदि आपण मान जीवन में ये भली समस्या थाए, जदि आपण ठीक थाई मध्य आपण को कहीं बुझु नांती, आपण जदि ठीक थाई मध्य लोक माने आपण को जड़े दोषी बोली भावुचंती, ताहले से सिचुएशन ने आपण कौन करेंगे। ये हूँ गोटे सुंदर टॉपिक, या समस्त जाना उचित। ये आज आपण जीवन में हुए तो ये प्रोब्लेम आसी ना, किंतु काली न आसब से कथा आपण मत ग्यारंटी सहित कहींपारे ना। ये कहानी बुझापी ये कथाटी बुझापी हेले गोटे सुंदर कहानी चलते शुणा। ये कहानी माध्यम आमे आमर सॉल्यूशन पाइबा एवं जानिबा किपरि जदि हमको कहीं बुझंती नहीं तापरे आमे आग को बढ़िबा। गोटे पिला थिला गोटे गाँव रे, जा ना हेउची माइकेल। पिता तार डाक्टर, अनेक स्वप्न नहीं डॉक्टर बापा कौन करिसंती निज पुओ को गोटे बहुत बड़ स्कूल में पाठ पढ़ाई। पाठ पढ़ार मध्य माइकेल बहुत भल थिला। धीरे 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 माइकेल कौन कला, क्लास पर क्लास डेई शेष तार ग्रेजुएशन कंप्लीट करनेला। तापर जो पिता माता मन में अनेक स्वप्न अच्छी जे भावुंट जे माइकेल एवं कौन कर, हठात एक निष्पत्ति नेला माइकेल जे मु चाकरी करी ना, मु कौटी मुंड बिकी चलि ना। बापा पचारि ताले बिजनेस करूनु, पाखे तो पैसार अभाव नहीं आमर। माइकेल कही बाबा मु बिजनेस भी करने को चाहूना। विरक्त हो डाक्तर बापा को पचारि तार कौन करने को चाहूँ तू? सांगे सांगे माइकेल कही मु बॉक्सिंग को मोर प्रोफेशन बोली ग्रहण कर सारी अंतर मन एवं मु जड़े बक्सर हवा चाहूँ। यह शुणी बापा माँ समस्ते मन दुख करिसंती। परिवार रे जो भाई भौणी समस्ते थिले, समस्ते माइकेल कथाटी को ग्रहण करना। माइकेल गोटे पतला पिला। घरे भी किसी लोक कहते कि मिरर देखी जाकू तू पुणी बॉक्सिंग कौन भावुचु निजको, एमती बहुत कथा। यापर ए कथाटी कौन है सांगे सांगे व्यापी जाए से अंचल रे। जिते सांगसाथी अच्छा माइकेल ना समस्ते आसी माइकेल को कहते माइकेल ये हूँ तोर भूल निष्पत्ति। से निष्पत्ति आदौ ने ना,
ନେଲେ ହୁଏତ ତୁ ସମ୍पूर्ण रूपे निश्चिन्न हो तोर सत्ता हर बसबू। अरे तू जड़े भल स्टूडेंट तू जो चाकरी पाइबू से चाकरी तो थुआ बापार पैसा अच्छी बिजनेस कर समस्ते कथा कहते जिते कौन बंधु बांधव घर को जाइए सबुठ से माइकेल चर्चा जिते पहुँची जाइए माइकेल समस्त भीतर से गोटे कथा माइकेल तू भूल निष्पत्ति नौ से सब करना। माइकेल अड़ी बसची जे मु चाहे जाऊना कहीं जड़े बक्सर बनबी एमती समय पर किसी दिन को आई तापर कौन है माइकेल जीवन में विपर्य आसी जाइए ना ता सहित कई भलरे कथा होचंती ना कई सहित हसुंट एमती देखी जो मैंने सब अति क्लोज थे से माइकेल को देखला माने केमती गोटे घृणापूर्ण भाव मुहर देखाई से पाखर चली जाऊँच एमती किसी दिन जाइए किसी दिन गलापर माइकेल मन को एवं प्रश्न आसी जे एत लोक मत मना करुँच तू करना ये बक्सिंग आड़ को जानी मो बक्सिंग को बाछी किसी भूल कि भूल कौन मो भितर अच्छी कि मो द्वारा किसी भूल हो जाऊँ कि एमती बहुत जिनस भावी तापर से दो छक्रे ठिया होती जे मो स्वप्न को बाछी ना लोक मान कथा को सम्मान देवी पुणी द्वारा आदृत हेबी एमती परिस्थिति भितर से मझे गोटे समय आसो से डिप्रेशन को चली जाइए आउ माइकेल मुहरे हस ना जदिओ से हसुची हेले भितर से एक रकम भांगी चली भागी जाइए कहले अत्युक्ति हेबनी से प्रकृत हस हसु ना क्या गोटे खुशी करने ए फेक हस हसी चली किंतु भितर भितर से बहुत संग्राम करुच्ची निज सहित एवं निजर स्वप्न सहित स्वप्न बड़ ना लोक मान द्वारा आदृत हवा बड़ ये परिस्थिति भितर एक समय आसते माइकेल खाया पीवा सब भूली जाइए पूरा जहाँ तो दुर्बल थिला पतला थिला पूरा दुर्बल अवस्था आसी जाइए ये समय तक जड़े सांग रमेश देखाई रमेश ये जो आर कथबार्ता चलती ना माइकेल सब कथा कही ओनली वन पर्सन ये रमेश सपोर्ट करछि काहाकू माइकेल को एवं कही माइकेल तू थोड़ा चिंता कलु जे आमर उड़ाजाहाज उद्भावन करिथिबे से तोले उड़ाजाहाज उद्भावन कथा चिंता करिथिबे जो सांग साथी कही मु कौन एक वस्तु को आकाश में उड़ेबा को चाहूँगी ताको ए दुनिया ताको ए समाज समस्ते पागल भावी ना हाँ तेणु तत्ते यदि समस्ते खरा भावुं पागल भावुं ताहे ते कहीं बुझुना तोर असुविधा कौन अच्छी तू गोटे कम कर जड़े सद्गुरु पाखक जा ताक पाखक गले देखबू तो मनर ये जो भावना अच्छी ना से भावना पूरा दूरीभूत हम जड़े सद्गुरु को आड्रेस देती रमेश यापर माइकेल जाइए सद्गुरु पाखक पाखक जा सब कथा कही जे मु जीवन दोछक्रे ठिया होती स्वप्न को छाड़ी लोक को धरबी ना लोक को छाड़ी स्वप्न को धरबी जानीपारू ना मु कहाँ रही मो स्वप्न रही ना समाज रही समाज रहिले मो स्वप्न गला आ स्वप्न को जाबुड़ धरले समाज गला सद्गुरु सब शुणला पर हसी देइचंती कहते माइकेल यह तुम जीवन गाथा नुह अनेकों जीवन में एक कथा घटे तेणु एक नुआ कथा नुह प्रथम पॉइंट को जहाँ मुझे ध्यानपूर्वक शुण प्रथमे तुम्हें जदि लोक द्वारा रिजेक्टेड होना लोक तुमको अंडरस्टांड कर बुझुना ताल प्रथम कथा है तुम जो लोक तुमको बुझुना लोक तुमको भूल बुझुंट से कथाटी को जान तुम्हें जानी सारिच जे तुमको लोक बुझुना जड़े भल स्टूडेंट है तुम्हें बॉक्सिंग को निज कैरियर बोली बाछिच जो क्या जीवन में घटना आसब ना प्रथम चिंता करिया दरकार से लोक जे मु जहाँ को नहीं आज समाज रे मु अलड़ा हो जाइए समस्त पारे अबुझा हो जाइए से मु सफल हेबी तो जदि आपण हृदय कहला तू निश्चित भाव में सफल हेबु
ଏବଂ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ବାସ୍ତବିକତାରେ ପରିଣତ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ସମାଜ ଯାହା ଭାବୁନା କାହିଁକି, ଯିଏ ଯାହା ବୁଝୁନା କାହିଁକି, ତୁମେ ତୁମ କର୍ମ କରିଚାଲ। ସମାଜ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ପର ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସ। ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ବୁଝିବେ ମାଇକେଲ, ଏକଥା ତୁମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହାସଲ କରିବାର ଜୋଶ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣ ତୁମେ ହେଉଛ କି ହୀରା। ହୀରାକୁ ଯଦି କେହି ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବ, ହୀରାର କ'ଣ ଦୋଷ? ହୀରା କ'ଣ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରି କହିବ ଯେ ମୁଁ ହୀରା ବୋଲି? କାହିଁକି ସେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯିବ ଯେ ମୁଁ ହୀରା ବୋଲି? କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ହୀରାକୁ ଯିଏ ନ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା, ସେଟା ହେଉଛି ତା ବୁଦ୍ଧିର ଦୋଷ, ସେଟା ତାର ଜ୍ଞାନର ଦୋଷ, ସେଟା ହେଉଛି ତାର ଆଖିର ଦୋଷ। ବିଚରା ହୀରା କାହିଁ ଚିତ୍କାର କରିବ? ତେଣୁ ଯଦି କେହି ନ ବୁଝିଛି ତୁମକୁ, ଯଦି ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ଠିକ୍, ତୁମେ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ତୁମ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତାହେଲେ କାହାରି କଥାକୁ ଭାବ ନାହିଁ, ତୁମ କର୍ମ କରିଚାଲ। ଏହା ପର ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସ। ପ୍ରଥମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ତୁମକୁ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ମାଇକେଲ, ତୁମକୁ ତୁମ ନିଜକୁ ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ଥରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ସହିତ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ଥରେ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି ତ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ। ନିଜକୁ ନିଜେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଦରକାର, ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ନିଜେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ କେହି ନାହିଁ ତୁମ ପାଖରେ ନା, ତୁମକୁ ତୁମ ପାଖରେ ହିଁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ତୁମ ପିଠିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ ସାବାସି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତୁମ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ତୁମେ ବି ତୁମକୁ ସମୟ ନ ଦେବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବ? ଏକଥା ମନେ ରଖ। ଏହା ପର ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖ, ଚୁଜ୍ ୟୋର୍ ସାର୍କେଲ୍ ୱାଇଜଲି। ତୁମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଏ ସମାଜରେ ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କିଛି କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କର, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସ। କିଛି ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତୁମ ଘର ପରିବାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ନ ବୁଝନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ବୁଝିବା ଲୋକ ଏ ଦୁନିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିରୋ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭଲ ପାଇବା, ନୂଆ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ଲୋକ ଏ ଦୁନିଆରେ ବି ଜିରୋ ହୋଇଯାଇନାହାନ୍ତି, ଶୂନ ହୋଇଯାଇନାହାନ୍ତି। ତ ତୁମେ ସିଆଡ଼କୁ ଯା। ଏହା ପରେ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖ, ଯଦି ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଉଛ, ତାହେଲେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଅ। ତାପରେ ଯିଏ ବୁଝିଲେ ବୁଝିଲା, ଯିଏ ନ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ତାକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତା ପଛରେ ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ କର ନାହିଁ, ତା ପଛରେ ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ। ଏହା ପରେ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆଗେ ବୁଝ। ଖାଲି ଭାବିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଫଳ କରିବି। ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଫଳତା ରୂପାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତୁମେ ନିଜେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ମାଛଟିଏ କହିବ ମୁଁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବି ବୋଲି, ତାହା କ'ଣ ତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ? ଯଦି ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ତା ପଛରେ କାହିଁ ଗୋଡ଼େଇବ? ତେଣୁ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏକ ଜିନିଷକୁ ବୁଝ। ଯଦି ତୁମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି, ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ, ତାହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ତୁମେ ହାସଲ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ସିଆଡ଼କୁ ଯାଅ। ଏହାପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖ, ଯଦି ତୁମ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ କମି ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ଭାବିଲ ଯେ କମି ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତୁମେ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିଛ, ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ବୁଝିବେ? ତୁମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଯାଉଛ ନା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ବୋଲି? ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, କେବେ ବି ଯଦି ତୁମେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ୁଛ, କେବେ କାହାରି ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। କେବେ ବି ଚିତ୍କାର କରି କୁହ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି। ତୁମେ ତୁମ କର୍ମ କର, ନିଜକୁ ନିଜେ ସପୋର୍ଟ କର, ତାପରେ ଦେଖିବ ଯଦି ତୁମେ ସଫଳ ହୋଇଗଲ ନା, ଯେଉଁ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଆଜି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନେ ଏକ ସମୟ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ତୁମ ସଫଳତାରେ ତାଳି ମାରିବାକୁ
ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ତୁମକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗାଳି ଦେବେ। ତେଣୁ ମାଇକେଲ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଏବେଠାରୁ ଫେରିଯାଅ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆକୁ ମାନ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼। ଏହାପରେ ମାଇକେଲ କ'ଣ କରିଛି, ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତା ଭିତରେ ଆସିଛି। ସିଏ ଆଉ ସମାଜର କ'ଣ କହିଲା, ଲୋକ କ'ଣ କହିଲେ, କାହାରି କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ତା'ର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ସମାଜ ମୋତେ ବୁଝିନାହିଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଆଚିଭ୍ କରିବି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବି ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛି। ଯାହା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାର ଅଛି କରିଛି, ଯାହା ଯାହା ଶିଖିବାର ଅଛି ଶିଖିଛି। ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଫାଇଟିଂକୁ ଓହ୍ଲେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛି, ସେତେବେଳକୁ ତା ଚେହେରା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଏତେ ହେଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଓହ୍ଲେଇଛି ନା, ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଲଢ଼ିବ, ହଁ ତା ଦେହକୁ ଦେଖୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଜିତିବ ବୋଲି, କଥା କାନରେ ବାଜୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି ଭାବିଛି ଏବଂ ଯାହା ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲା ତାକୁ ସେ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫାଇଟିଂ ଜିତି ଚାଲିଛି କିଏ, ଏଇ ମାଇକେଲ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ଜଣେ ନାମୀ ଦାମୀ ବକ୍ସରଙ୍କ ସହିତ ସେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜୟକାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ପପୁଲାର ଯେଉଁ ବକ୍ସରଙ୍କର। ସମସ୍ତେ ଜାଣି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଖି ବୁଝିକି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି ଅଧିକା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ତାକୁ ମାତ ଦେଇ ମାଇକେଲ ଜିତିଛି। ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ଏ ମାଇକେଲକୁ କହୁଥିଲା ଯେ ତୁ ପାରିବୁନି, ତୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସମାଜରୁ ଡିଟେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା, ସମାଜ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବୁଝୁନଥିଲେ, ତା ପରିବାର ବୁଝୁନଥିଲା। ଏକ ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ମାଇକେଲର ନାଁରେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମାଇକେଲ ହେଉଛି ମୋ ପୁତୁରା, ମାଇକେଲ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ, ମାଇକେଲ ହେଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ, ମାଇକେଲ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ। ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଯେତେ ଖରାପ ହେଉନା କାହିଁକି, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ କି ନ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେ ଦିଗରେ ଆଦୌ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଏହା ସେମାନଙ୍କର କମି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ, ସେମାନଙ୍କ ହାବଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ ବାଜିଲା, ଯିଏ ନ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଠୋ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।